इशफाक सिद्दीकी ऑफिशियल। दिलदार साहब कैसे हैं आप? खैर है, अमन है भाई जी, अल्लाह का फजल है। सर माशाल्लाह पूरा महीने के बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है हमारी, और रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है। इस महीने में हम कोशिश करते हैं कि एक दो दफ़ा हम आपको कम से कम लें अपने चैनल पे। तो मुझे पता चला इलाके के अंदर के कुछ आपने सिंधी और बलोच के हवाले से कोई इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या चीज़ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये है तो सिंधी और बलोच यहाँ सब तनहा हैं। इन लोगों को जो भी बंदा आता है मार पीट के छोड़ देता है। और दूसरे तो यहाँ सिंधी आए हुए हैं, जैसे सिंध से सारे गरीब लोग हैं, तो उन लोगों का कोई दाद फरियाद नहीं हो रहा है। तो हमने सोचा तभी जो सिंधी और बलोच हैं हम सबको इकट्ठे करके एक इत्तेहाद करें। उन लोगों का कोई तकलीफ़ है, कोई दुख है, कोई बड़ी है, कोई बीमारी है, कोई कोर्ट है, कोई कचहरी है, तो मैं इन लोगों का हेल्प करूं। तो इसीलिए मैंने ये बनाया है। मेरा किसी तंजीम से ताल्लुकात नहीं है और किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं है। ना किसी पार्टी के लिए बनाया, ना किसी तंजीम के लिए बनाया। ये गरीबों की मदद के लिए बनाया है। मतलब ये सिंधी और बलोच जो गरीब लोग हैं हाँ, उनके लिए मैंने उनके लिए बनाया। और मैंने ये भी तकरीर की थी भाई, जिनके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे हैं, वजह क्या है? ये वजह है तो भाई आप लोगों को अगर किताबों के पैसे नहीं हैं, आप लोगों को अगर फीस दाखिला की फ़ीस नहीं है, वर्दी नहीं पहना सकते हो, वो मैं दे दूंगा फ्री में। किसी का भी बच्चा है सिंधी बलोच का लाओ तो मैं उन लोगों को दाखिला दिला दूँ। ये भी मैंने सबको बोला है। कोई बीमार है ऐसा जो बिल्कुल उसको कोई दवाई के पैसे नहीं है, कोई तकलीफ़ है, तो मेरे पास आ जाए, मैं उसका मदद करूं। ये मैंने इसीलिए एक पार्टी बनाई है। बशर्ते इस पार्टी को लोगों ने गलत हवा देने की कोशिश की। हमारा अपना एक उमरानी है जो हमारे कास्ट का है, उसने पहले अपने लोगों में भी शरारतें करके लड़ा पिटा के लोगों को मरवा के कत्ल बत्ल करा के यहाँ पहुँचा है। अभी उसने इसी बात को अच्छा नहीं समझा। उसने अपने बच्चे को तैयार करके भेजा है, तो तू जाके किसी के साथ लड़ तो फड्डा बन जाए तो मामला ऊपर आ जाए। उसने लड़ाई किया, पठानों के लड़के के साथ मार पिटाई की, कुछ इसको पंजे लगे, कुछ उसको लगे, लोगों ने छुड़ा लिया। अब उसने ये हवा दिया तो ये दिलदार उमरानी के साथ लोगों को लड़ा दूं। मगर यहाँ के बंदे जो हमारे गोट के सारे सुलझे हुए समझे हुए हैं, उन लोगों ने आगे कदम नहीं बढ़ाया। और कल उसने को पार्टी के सारे गोट वालों को दूसरों को मंगा के उसने बोला तो मैं तुम लोगों का चेयरमैन बनता हूँ, मैं इस बात को देखूंगा। उसके साथ हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, ना उसके साथ हमारा, ना मेरे मेंबर है, ना मेरे पास उसका रजिस्टर में नाम है। वो शरारती आदमी है, बाहर से आए हैं, उसका काम यही है जो लोगों को लड़ाना करना। इंशाल्लाह ताला अभी गोट के बंदे सारे फिर भी मेरे पास हैं, जो अच्छे अच्छे बंदे आए हैं मेरे पास। भाई ये क्या मसला है, मैंने सबको बता दिया भाई इस मसला में हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है। अगर उन लोगों ने हरकत किया है तो वो खुद भुगतेंगे, हमारा उससे ले ताल की है। और वो अपने बच्चे को समझा के लड़ाई भी करवाता है, उधर फिर खुद सोशल मीडिया पे भेजता है तो मेरे बच्चे से कोई ताल्लुकात नहीं है, मेरा बच्चा जो है तो मैंने निकाल दिया घर से। ये ना उसका मानता है, ला दवाई करके लड़ाइयाँ कराता है। सही है। यानी कि आपका जो इत्तेहाद है ये सिर्फ और सिर्फ एक फलाही मकसद के लिए, इसका कोई सियासी मतलब ताल्लुक नहीं है, कोई सियासी मामला नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए, जो सिंधी बलोच जो परेशान हैं, उनके लिए मतलब आसानी फराहम करना है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी माशाल्लाह नेक काम है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताइए कि आप यहाँ के चूँकि ज़िम्मेदार भी हैं, तो यहाँ पर इस इत्तेहाद के बनने से जो दूसरी कौमें हैं उनको तो कोई मतलब आपसे शिकायत नहीं हो जाएगी? नहीं, इंशाल्लाह नहीं होगी। खैर लोगों ने यही सोचा था, इसने किसी लड़ाई झगड़े के लिए मुतहद किया लोगों को। मेरा ना लड़ाई का मूड है, ना झगड़े का मूड है, ना मैं करना चाहता हूँ। मैं गोट का बड़ा हूँ, अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त बख्शी है, इतने गोट का मालिक हूँ। मैं यहाँ को लड़ाई फसाद करा के मेरे को कोई अच्छा बोलेगा क्या? ऐसा नहीं है। लोगों ने यही रंग दिया तो इसीलिए ये कर रहे हैं, मगर ये हमारे दिल में भी नहीं है, ना हमारे नीयत में है, ना अल्लाह मुझे इसी रास्ते पर लाएगा। मैं अच्छे रास्ते के लिए हूँ, अच्छे काम करने के लिए हूँ, अपने गरीब आवाम की मदद करने के लिए हूँ। मैं अपनों को इकट्ठे किया, अपने को दोस्ती में लाया, उन लोगों को मैं दिलासा दिया, उन लोगों को आसरा दिया, भाई तुम लोग तनहा नहीं हो, हम आपके साथ हैं। कोई भी दुख है, सुख है, बड़ी है, बीमारी है, तकलीफ़ है, मेरे पास आ जाओ, मैं आप लोगों का हल करूँगा। सही है। ये तो हो गई आपके इलाके की बातचीत। अच्छा, आपने बीच में जिक्र किया था कि कोई मेडिकल सेंटर भी आप खोलना चाह रहे थे फलाही, तो वो कहाँ तक पहुँचा है काम? वो हम कोशिश कर रहे हैं, हमें अभी डॉक्टर नहीं मिल रहे। जगह तो मैंने खाली करवा दिया और एक दो डॉक्टर को ला के मैंने दिखाया भी है।
اگر کوئی ڈاکٹر آ جائے گا تو میں اگر تنخواہ بولیں گے تو اس کو تنخواہ بھی میں دے دوں گا. کوئی ڈاکٹر آئے تو جگہ میرے پاس ہے بغیر کرائے کا, اس کی فرنیچر وغیرہ جو ترتیب ہوگا وہ سب ہم کر دیں گے. دوائیوں کا بھی میں انتظام کروں گا جو فری میں لوگوں کو دے دوں, اور یہ میرا ارادہ بھی ہے. میں 2-3 مرتبہ وزٹ بھی کرایا لوگوں کو, اب تک کوئی ایسا بندہ آیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, اس وقت تھوڑا سا ملک کی حالت پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو ہے حکومت اور عدالت یہ آمنے سامنے کھڑی ہے, تو آپ اس حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ مسئلہ یہ عدالت تو عدالت ہے, جو ہم عدالت کو نہیں مانیں گے تو پھر ہم ملک میں کیا وفاداری کریں گے. عدالت کو, اپنے فوج کو, اگر اس کے ہم خلاف ہوئیں گے, اس کو نہیں مانیں گے تو پھر ہماری کیا بنے گی. یہ تو غلطی ہے جن لوگوں کو جو نہیں مان رہے ہیں, بھلے کوئی بھی ہو, لیڈر ہو, غریب ہو, کوئی امیر ہو, کوئی آفیسر ہو, جو نہیں مانتا ہے تو اس کی انا ہے. ہم اس چیز کو مانتے ہیں. ہم فوج کو بھی ہم سلام کرتے ہیں, فوج کی بھی ہم عزت کرتے ہیں, عدالتوں کی بھی ہم عزت کرتے ہیں. تو آپ کی نظر میں مطلب جیسے یہ کورٹ نے کہا کہ 26 مئی کو الیکشن کرائے جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, حکومت کرا دے گی الیکشن یا نہیں کرائے گی؟ حکومت تو مشکل کرائے, مگر یہ کرائیں تو بہتر ہے. عمران خان بھی یہی چاہتا ہے کہ الیکشن ہو جائے. اگر الیکشن ہو جائے گا تو عمران خان کیوں لوگوں کو نکالے گا؟ اس کا مطالبہ پورا ہوگا تو بھی نہیں کرے گا. مقصد یہ ہے کہ الیکشن ہو تو الیکشن کرائیں تو سارا فیصلہ ختم ہو جائے گا, آگے کی جھنجھٹ ختم ہو جائے گا. جس کی جو صحیح ہوگا اس کو عوام ووٹ دے گا اور اس کو منتخب کرے گا. حکومت کے لیے کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس. یہ پیسہ تو واقع نہیں ہے, پیسہ تو ہمارے ملک میں نہیں ہے. لوگ تڑپ رہے ہیں, غریب عوام دوسرا تیسرا سب پریشان ہیں. پیسہ تو ہمارے ملک سے گیا ہے. الیکشن کروائیں گے تو ہم پورا ایک ساتھ چاروں صوبوں کا الیکشن ایک ساتھ کرائیں گے. دیکھو یہ تو صحیح ہے, ہوگا چاروں صوبوں کا الیکشن. دیکھو غریب ہے, جس کے پاس پہلے 1000 روپیہ گھر میں پڑا تھا, اس کے 1000 روپیہ نہیں ہے تو وہ بھی کھانا تو کھا رہے ہیں نا. یہ ملک بھی اس طرح ہے. یہ ملک ہمارا آگے پیچھے جائے گا, آگے نہیں جائے گا. اسی حالات میں جیسے یہ فساد چل رہے ہیں, اس طرح یہ حکومت پیچھے جائے گا. اگر الیکشن ہوگا تو شاید حکومت سنبھل جائے. لیکن حکومت کے لیے 8 اکتوبر کو کرائیں گے اور کورٹ کے لیے 14 مئی کو پنجاب میں کراؤ, تو یہ تو میں خیال ہے جھگڑے کی طرف. ہاں, یہ جو ایک صوبے کے لیے ہے تو پھر غلط ہے. اور الیکشن کرایا جائے پورے پاکستان میں کرایا جائے, ایک ہی ٹائم رکھ لے جس پہ سارے پاکستان میں الیکشن ہو جائے. اگر ایک صوبے کو کرنا ہے تو پھر یہ تو غلط ہے. اچھا, آپ کے علاقے میں جو حالات ہیں اس وقت, تو کوئی نہ کوئی مجھے ایم پی نظر آتے ہیں اس جگہوں پر, نہ کوئی ایم این نظر آ رہا ہے, تو آپ کے علاقے میں جو کام جو ضرورت کے ہیں لوگوں کے تھے, میرا خیال ہے وہ تو اب نہیں ہو رہے ہوں گے, یا کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں, کام تو شروع ہوئے ہیں مگر وہ کاموں پہ لڑائیاں چل رہے ہیں. اچھا. ہاں, ایک کام کرواتا ہے دوسرا اس میں مداخلت کرتا ہے, پھر جھگڑا, پھر ایک دوسرے کو پتھر مارنا, پھر ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کرنا. کام کرنے دیتے نہیں ہیں, سمجھا. اسی وجہ سے کام شروع ہوا تھا, پھر کام رک گئے ہیں. اچھا, آپ کے علاقے میں بھی کوئی نیا کام شروع ہوا؟ ہمارے علاقے میں تو خاص کام ایسا شروع نہیں ہوا, مگر تھوڑا سی آگے ایوب گوڈ کی طرف روڈ بنی ہے, اس روڈ پہ بھی جھگڑا ہوا. 2 پارٹیاں, دونوں پیپلز پارٹی کے آپس میں لڑ گئے, اسی کام کے اوپر لڑ گئے. اس نے پتہ نہیں کیا ہے, لوگوں کا کام ہوا, پارٹی کے بندے, ایک ہی پارٹی کے بندے کو کرتے بھی تم لوگوں, تو لڑائی کس چیز کی ہے؟ اچھا ہی کیا غریب و عوام کے لیے, تو پھر لڑائی کس چیز کی ہے؟ روڈ بنا ہے, میں نے دیکھا. ہاں, اسی روڈ کے افتتاح کے دن پھر لڑائی ہوئی ہے, گالی گلوچ, ایک دوسرے کو پتھر ستھر مارنا, یہ کام ہوا ہے. مگر اسی وجہ سے کام رک گیا ہے, نہیں ہو رہا ہے. ابھی اگلی حکومت آپ اس کی دیکھ رہے ہیں, اگر الیکشن ہو جاتا ہے تو پی ٹی آئی جیت جائے گی یا؟ دیکھو, عوام پی ٹی آئی کے پیچھے بہت ہے. ہمارے صوبے میں سندھ میں تو مشکل ہے, باقی علاقوں میں نظر آ رہا ہے شاید پی ٹی آئی جیت جائے.